Assalamualaikum everyone, it's me Kuratulens and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kuratulens. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई लाइफ की अपडेट हुई या कोई रजब के हवाले से या डक्की के हवाले से केस में पेशरफ्त हुई तो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे और इकरा कंवल के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इन तीन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करती रही हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन अभी वही चीज़ें ड्रैग करना, खींचना, सब कुछ जो है वो आपके सामने दोबारा लाके खड़ा करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ज़ेब नहीं देता। हाँ, जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी और जो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इंसान, एक बुज़ुर्ग का वाक़या। बुज़ुर्ग जिनकी आप ये मेरे सामने पिक्चर देख रहे हैं, मेरे साथ अटैच है, इनके हवाले से बात की जाएगी। थंबनेल जैसा कि आपने देखा है, थंबनेल के ऊपर ही प्रॉपर बात होगी, मैं कोई इधर से उधर जो है वो बात नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर जी ये बुज़ुर्ग हैं, इनके दिमाग में एक शरारत सूझती है और वो ये कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने पे कौन आएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। अब क्या होता है कि वो अभी अपनी किसी फैमिली मेम्बर को साथ नहीं मिलाते हैं और उनके दिमाग में ये शरारत सूझती है, वो किसी बच्चे को, किसी अपने फ्रेंड को साथ नहीं मिलाते हैं और उनके दिमाग में ये आता है कि यार मेरे मरने के बाद कौन आएगा, कौन मुझसे मुलाकात करेगा, कौन मुझसे मिलने के लिए आएगा, तो मैं ये चीज़ देखूँगा। और वो भी अब जो सिचुएशन हो रही है दुनिया की और दुनिया के लोगों की, तो उस हवाले से उनका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि ये बेवकूफ़ी वाली बात है और लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक दफ़ा ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मर गया हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि मेरे मरने की खबर सुनकर कौन ज़्यादा परेशान होता है, कौन ज़्यादा रोता है और कौन ज़्यादा जो है वो मेरे पास मुझे देखने के लिए आखिरी लम्हात में आता है। अच्छा जी, क्या होता है कि ये कफ़न दफन का इंतज़ाम किया जाता है। बुज़ुर्ग अपना इंतज़ाम खुद करते हैं, कफ़न लेकर आते हैं, कफ़न पहनते हैं, चारपाई प्रॉपर उसमें लेटा जाता है और ये लेटते हैं और तब ये अपने फैमिली मेम्बर को बताते हैं जो इनके घर में इनके साथ रहते हैं कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे मरने पे कौन आएगा, तो तुम लोगों ने मेरा साथ देना है। यहाँ पर मैं फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी कहना चाहूँगी कि ऐसी बेवकूफ़ियों में कभी कभी बड़े भी कुछ ऐसी हरकतें और गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से सारी उम्र आपको परेशान होना पड़ता है। तो सो प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों को जो है लेट गो किया करें। जो अगर गलती कर रहा है तो उसको सुधारा करें और उसको समझाया करें। तो यहाँ पर जी घर वाले भी जितने भी थे वो उस बूढ़े आदमी के साथ जो है वो मिल जाते हैं और सारे रिश्तेदारों को, जितने भी आसपास पड़ोस में जितने भी इधर उधर के रिलेटिव्स हैं जिनसे सालों साल बंदा नहीं मिलता है, उनको भी कॉल्स चली जाती हैं, फ़ोटोज़ चली जाती हैं। कफ़न पहना हुआ है, रुई नाक में है, जो है रुई जो है वो कानों में है और जो भी आखिरी जो लम्हात होते हैं, आखिरी रस्मात होती है उसके अकॉर्डिंगली चारपाई पे भी लिटाया जाता है और वो पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। सारे रिश्तेदारों को कॉल चली जाती हैं और अब आपको पता है कि खुशी में अगर आप एक दूसरे के साथ ही हैं, लेकिन गमी में जो है ना दुश्मन भी साथ होता है, दुश्मन भी आपकी दहलीज पे आ जाता है। तो यहाँ पर जी पूरा घर जो है ना वो रिश्तेदारों से जो है वो भर जाता है और यहाँ पर जो है जो बाबा जी होते हैं जो कि जिनका ये प्रैंक होता है, जो जिन्होंने ये प्रैंक रचाया होता है और उनकी फैमिली भी उनके साथ इन्वॉल्व होती है। अचानक से बाबा जी जो है वो कफन के अंदर से देखते हैं कि सारी फैमिली जो है वो उनके घर में आ चुकी है और अब तो काम बढ़ गया है, अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग रो रहे होते हैं, कई लोग जो पूछ रहे होते हैं कि इनको हुआ क्या है। तो बहुत सारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहते हैं हार्ट अटैक आया अचानक और अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई।
تو یہاں پر جی کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر وہ ان کی جو ہے تدفین کے لیے جو ہے وہ رسومات کے لیے وہ گھر پر موجود ہوتے ہیں, اور کافی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو بابا جی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کام اگر بڑھ گیا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جانا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ میری ضلالت ہونی ہے. تو بابا جی جو ہے نا وہ اچانک سے چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں او میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ پرینک کیا تھا. تو یہاں پر جی جب پرینک کی بات سنی جاتی ہے اور جب وہ چارپائی سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے کیونکہ آف کورس ایک مردہ انسان ہے, اس کا سب گھر والوں کو, سب رشتہ داروں کو جو ہے پتہ ہے کہ یہ مر چکا ہے, اکارڈنگ جتنے بھی گھر والے ہیں ان کے سوائے, اور وہ مردہ ہے اس کے سوائے, باقی تمام لوگوں کے تو دماغ میں یہی تھا کہ یہ تو مر چکے ہیں. تو جب وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, مطلب کہ ان کو لگتا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا, اور کئی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں, اور کئی اس پرینک کو بہت زیادہ غلط لیتے ہیں, اور کئی جو ہے اس چیز کو ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں. لیکن پرینک ہے, اور اتنا گھٹیا اور اتنا بیہودہ پرینک جو ہے وہ کوئی دشمن بھی اگر کرے گا تو لوگ آئیں گے آ کر جو ہے وہ تیمارداری کے لیے رشتہ داروں سے ملیں گے. یہاں پر جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا جی کو اگر بابا جی کی عمر بھی اتنی زیادہ ہے, کل کو اگر خدا نخواستہ بابا جی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا وہ دوبارہ لوگ آئیں گے جو کہ اس دفعہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرینک ہے؟ یہ وہی والا حساب ہو جانا ہے, شیر آیا اور شیر آ کے چلا بھی جائے گا, اور کوئی جو ہے وہ اس چیز کو ریئل نہیں سمجھے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرینک کریں, لیکن وہ والا کریں جو اگلے بندے کو ہضم ہو جائے, جو لوگوں کے لیے ہنسی کا باعث بنے, نہ کہ بہت زیادہ اذیت کا باعث بنے. یہ والا پرینک جو تھا وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث بنا, کیونکہ لوگ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر جو ہے اپنا قیمتی کام چھوڑ کر ان کی تیمارداری کے لیے, اور جو ان کے اہل علاقہ ہے, اہل محلہ ہے, اہل خانہ ہے, ان کی تیمارداری کے لیے لوگ یہاں پر آئے, ان کا حال پوچھنے کے لیے آئے کہ ان کو ہوا کیا تھا, ان کی تدفین کے لیے آئے, ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے آئے. اور جب پتہ چلا کہ یہ پرینک ہے تو وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دل برداشتہ ہوئے, کچھ جو ہے وہ ناراض ہو کر چلے گئے, اور کچھ جو ہے وہ وہاں پر ہی رہے, لیکن جو ہے کچھ سمجھاتے بھی رہے کہ آئندہ سے ایسا پرینک نہیں کرنا, یہ پرینک نہیں ہے, یہ ایک بے وقوفی ہے. سو جی یہاں پر آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی آپ لوگوں نے بتانا ہے, اور آپ کے ساتھ کسی نے اگر کوئی ایسا پرینک کیا ہے یا کوئی کرتا ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے, کیونکہ اپریل فول بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی لوگوں کے ساتھ کافی ایسے پرینک جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے. اللہ حافظ.